نہیں ایسی بات دو نہیں تین ہے. شعر عرض کرتی ہوں, اس کے بعد آپ کو ایک غزل تننم سے سناؤں گی اگر ٹائم کی اجازت ہے. جتنا چاہیں ٹائم لیں. شعر عرض ہے ارشاد. کہ چار اگر ہار گیا ہو جیسے, چار اگر ہار گیا ہو جیسے, چار اگر ہار گیا ہو جیسے, اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے. چار اگر ہار گیا ہو جیسے, اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے. مجھ سے بچھڑا تھا وہ پہلے بھی مگر, مجھ سے بچھڑا تھا مجھ سے بچھڑا تھا وہ پہلے بھی مگر, اب کہ یہ زخم نیا ہو جیسے. مجھ سے بچھڑا تھا وہ پہلے بھی مگر, اب کہ یہ زخم نیا ہو جیسے. یوں بہت ہنس کے ملا تھا لیکن, یوں بہت ہنس کے ملا تھا لیکن, دل ہی دل میں وہ خفا ہو جیسے. یوں بہت ہنس کے ملا تھا لیکن, دل ہی دل میں وہ خفا ہو جیسے. شعر ہے کہ میرے ماتھے پہ تیرے پیار کا ہاتھ, میرے ماتھے پہ تیرے پیار کا ہاتھ, روح پر دستے صبا ہو جیسے. میرے ماتھے پہ تیرے پیار کا ہاتھ, روح پر دستے صبا ہو جیسے. اب تو مرنا ہی دوا ہو جیسے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اشعار بہت پسند آ رہے ہیں اور آپ زیادہ تعریف کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. بتانا چاہ رہا تھا جس وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہ رکاوٹ اٹھا دی گئی ہے. آپ لوگ وہ کریں جو دل چاہے. اور یہ دل چاہنے والی بات جو ہے یہ شاہد کے لیے نہیں ہے, باقی سب لوگوں کے لیے. غزل پیش کرتی. ارشاد. ہجر کی آگ میں ایک دن, دل یہ کاغذ کا جل جائے گا. کیا بات ہے. ہجر کی آگ میں ایک دن, دل یہ کاغذ کا جل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ, اتنی شدت سے مت یاد آ, ورنہ دم ہی نکل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ, ورنہ دم ہی نکل جائے گا. دھوپ کی شدتوں کا سما, دھوپ کی شدتوں کا سما, کیا ہمیشہ رہے گا یہاں. دھوپ کی شدتوں کا سما, کیا ہمیشہ رہے گا یہاں. کوئی بادل ادھر آئے گا, کوئی بادل ادھر آئے گا, اور موسم بدل جائے گا. کوئی بادل ادھر آئے گا, اور موسم بدل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ, اتنی جلدی نہ رستے بدل, اتنی
اتنی جلدی نہ رستے بدل، چل مگر احتیاطوں سے چل. یہ پہاڑی ہے اس ڈھال پر، یہ پہاڑی ہے اس ڈھال پر، پاؤں تیرا پھسل جائے گا. ابھی دوبارہ پڑھیے شعر، بہت اچھا ہے. اتنی جلدی نہ رستے بدل، چل مگر احتیاطوں سے چل. یہ پہاڑی ہے اس ڈھال پر، پاؤں تیرا پھسل جائے گا. یہ پہاڑی ہے اس ڈھال پر، پاؤں تیرا پھسل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ. آخری شعر بھی کوئی اے دنوں کی بے چارگی. ایک تیرے بدل جانے سے کیا زمانہ بدل ڈاکٹر جائے کریم گا. الرحمان کا نام تو ہے لسٹ میں. مائک ایک دفعہ آپ کو شاہد صاحب اور میزبانی کے فرائض انجام دینے پڑیں گے. ڈاکٹر لودھی، ڈاکٹر فضانہ، ڈاکٹر شاہد، ڈاکٹر کریم الرحمان، بہت سارے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں. ہمارے ایک دوست نے کہا جب اتنے ڈاکٹر ایک محفل میں آ جائیں، اس محفل کو کہتے ہیں ڈکار. کسی تیاری کے ساتھ نہیں آئی ہوں، 2-3 پسندیدہ اشعار ہیں اس میں. یادوں کی خلش ہے نہ دھڑکنے کی صدا ہے، یادوں کی خلش ہے نہ دھڑکنے کی صدا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ گیا ہے. دوسرا ایک اور شعر ہے. جو ہو سکے تو میری روح میں سما جاؤ، جو ہو سکے تو میری روح میں سما جاؤ، دل و نگاہ کے رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں. ایک شعر فرزانہ نے سنایا تھا، وہی دوبارہ میں سنا لیتی ہوں. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر. لودھی صاحب یہ آپ سے شکایت ہے، خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے. چند اشعار اور ہیں. اشعار. خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، دریا متلاطم ہو تیری موج گوہر سے، دریا متلاطم ہو تیری موج گوہر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے. یہ شاعری کی ایک نظم پڑھتا ہوں. یہ پنجابی کے ایک مزاحیہ شاعر ہیں ہزارہ سنگھ رمتا، یہ آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں. بہت ہی اکمپلشڈ شاعر بھی ہیں، اس کے علاوہ موسیقار بھی ہیں، بہت ہی ہر فن مولا قسم کے آدمی ہیں. اور ان کی یہ نظمیں تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، مجھے تو زبانی یاد ہوتی تھی، اب پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کی ایک نظم ہے رمتے دا دوسرا بیاہ، رمتے کی دوسری شادی.
मेरे लाले मेरी बचपन में शादी करवाती। लाला पंजाबी में बाप को कहते हैं। जी हाँ, मेरे लाले मेरी बचपन में शादी करवाती, शादी की सारी उम्र दी मैनू कैद कराती। मैं निक्का वोटी वड्डी जोड़ ना जुड़िया मेरा, मैं निक्का वोटी वड्डी जोड़ ना जुड़िया मेरा, मैं लगा जिवे घोड़ी पिछे फिरे वछेड़ा। मेरे दिल ने आख्या रमतिया या मोहरा खा ले, मोहरा जहर को कहते हैं। मेरे दिल ने आख्या रमतिया या मोहरा खा ले, या अज कल दी कुड़ी नाल तू ब्याह करवा ले। ओ खास जगह तो फिट कुर्ते ओ तंग सलवारा, इंदर भी मर जाए देख के मॉडर्न मुटियारा। कईयां दे लमकन धौना विच जाली दे दुपट्टे, गर्दन कईयां दे लमकन धौना विच जाली दे दुपट्टे, अखां विच कजला कहर दा राह जांदे पट्टे। प्या दिल विच दूजे विआह दी मैं पक पकावां, प्या दिल विच दूजे विआह दी मैं पक पकावां, कोई ऐदां दी जे मिल जाए ते सुरग नूं जावां। अग्गों की दस्सां गल की अनहोनी होई, बस रब ने सुन लई बंदे दी एक दिन अर्जोई। मैं दूजा विआह करा लिया कट चौड़ी छाती, मैं दूजा विआह करवा लिया कट चौड़ी छाती, ते मावां धियां मिलना प्यो पुत बराती। उस भाग परी दी डोली जद मेरे घर आई, यतीम खाने दे बैंड ने ए धुन बजाई। हम इब्तदाए इश्क में सारी रात जागे, अब अल्लाह जाने रमतिया क्या होगा आगे। ऐ सुनदे सार यारां नूं आ गई तरेली, कि मेरे पसीने छूट गए। ऐ सुनदे सार यारां नूं आ गई तरेली, फिर हौली हौली खिसक गए सब जांजी मेली। जद डोली विचों निकली मेरी लाडो रानी, जद डोली विचों निकली मेरी लाडो रानी, ओनू वेखण दे लई आ गई सब अन्नी कहानी। कई कहन नी नवी वोटी ते सोहनी आई, पुरानी वोटी ने सुन के पा दिती दुहाई। मैं परियां तो भी वध सां जद शादी होई, ऐ की करूं मुकाबला मेरा कल मोई। नवी वोटी के पुरानी है की टै टै लाई, तू तो नौबत वध के जंग तिकर आई। फिर एक ने झाड़ू फड़ लिया दूसरी ने सोटा, एक ने साड़ी कस लई दूजी ने लंगोटा। फिर आमन सामने दोवां दे वार ऐसे चले, छडावन लग्या मैं आ गया मैं दोवां दे थल्ले। ओ अखां मीच के लै गईयां, ओ अखां मीच के लग पईयां पई बल्ले बल्ले, पर वार दोहां जनानियां दे कोई सूर म चले। इस घर विच दो चों एक रहू ए फैसला होया, इस घर विच दो चों एक रहू ए फैसला होया, पर मैनू दोहां शेरनियां करता अदम होया। फिर मैं भी डर दे मारे ए काम फौरन कीता, मैं थल्ले वाला मकान झट किराए ते लिता। वक्खो वक् करके दोहां नू मैं शुक्र मनाया, अद्धो अध करके दोहां दे मैं वंडे आया। मैं दूजा विआह करा के डाढा पछतावा, मैं एक दिन थले रवां दूजे दिन ऊपर जावां। ते एक दिन पी के आ गया मैं बोतल सारी, मैं नशे दे अंदर भुल गया मत बोतल मारी। मैं चढ़न लगा जद पौड़ियां पई आवाज करारी, तू चलिया किथे बुद्धुआ अज मेरी आवारी। उपरली कहंदी आवन दे नी कर्मा मारी, उपरली कहंदी आवन दे नी कर्मा मारी, पर यारां दे घबरा के लै गई खुमारी। फिर थलड़ी कहंदी पैर उते तू पा नहीं सकदा, थलड़ी कहंदी पैर उते तू पा नहीं सकदा, उपरली आखे आया है ते जा नहीं सकदा। थलवी ने फड़ लिया गिट्टियों ते उत्ती ने वालों, मैं अखा मीटिया मालका मैनू कट जंजालों। उपरली खिचे उपर नू ते थलवी थले, मैं आखा रब्बा रख ले रमते हुई चले। उन्हां दोनों जनानियां लटका लिया मैनू वांगू करेले, फिर जीबा मेरी लटक गई ते निकले लेले, यानी मेरी जुबान बाहर निकल गई।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗ ਕਰੇਲੇ, ਫਿਰ ਜੀਭਾ ਮੇਰੀ ਲਟਕ ਗਈ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਡੇਲੇ, ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੋਂ ਲਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਲੰਘੀ, ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੋਂ ਲਟਕ ਕੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਲੰਘੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਚੰਗੀ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਧਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਝੱਟ ਇਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਓਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਖਾਣਾ, ਓਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਖਾਣਾ, ਮੋਰਾ ਖਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਣਾ। एक बड़ी हसीन शख्सियत हमारी महफिल में मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से, शख्सियत के अलावा आवाज़ से नवाजा है और उनका बड़ा अदबी ज़ौक़ है। तो मैंने उनको हमेशा पुरानी गज़लें, जो फ़िल्मी गज़लें या औरों की गाई हुई गज़लें गाते हुए सुना है, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज वो खूबसूरत तरन्नुम में अच्छा कलाम, मुझे नहीं पता वो शायर हैं कि नहीं है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी और का कलाम पेश करें और महफिल को महसूस करें। डॉक्टर कलीमुर रहमान। किस रोज तोहमते ना तराशा किए किस रोज तोहमते ना तराशा किए किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किस रोज तोहमते ना तराशा किए किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किए जिद की है और बात मगर हो बुरी नहीं जिद की है और बात मगर हो बुरी नहीं भूले से उसने सैकड़ों वादे
بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے غالب تمہیں کہو کہ ملے گا جواب کیا غالب تمہیں کہو کہ ملے گا جواب کیا مانا کہ تم کہاں کیے اور وہ مانا کہ تم کہاں کیے اور وہ سنا کیے اس بزم میں مجھے نہیں بنتی ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے دکھ کی دوا کرے کوئی شرع آئین پر متا قاتل کا کیا کرے کوئی ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی بات پروان زبان کٹتی ہے بات پرواں زبان کٹتی ہے وہ کہے اور سنا کرے کوئی وہ کہے اور سنا کرے پک رہا ہوں چنوں میں کیا کیا کچھ پک رہا ہوں چنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو کر برا کرے کوئی روک لو کر غلط چلے کوئی
کو کر عطا کرے کوئی کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند حاجت مند ارے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی کس کی حاجت روا کرے کوئی کیا کیا خضر نے سکندر سے کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی اب کسے رہنما کرے کوئی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب جب توقع ہی اٹھ گئی غالب جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی کیوں کسی کا گلا کرے کوئی مریم دعا کرے